Maayong gabi, kamutis. Mayong gabi mga taga Kamutis, mayong gabi mga taga San Francisco. Mayong gabi sad sa mga taga Puro. Mayong gabi sa taga Tudela ug Pilar. Mayong gabi ninyong tanan. Mayong gabi sa mga taga Kamutis nga OFW. Mayong gabi sad sa mga dili taga Kamutis nga OFW. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Kamutis. Kumusta naman ang mga taga Kamutis nga OFW? Kumusta naman mo oy? Ug asa mo karon asa ay mo palabi og trabaho. Ay mo palabi og trabaho, relax lang, easy lang. Mayong gabi ninyong tanan. Ayaw kalimot og like and share sa Kamutis News. Kamutis News. Ang ato advokasya ani nga Kamutis News mao ang transparency and accountability sa ato mga public officials sa Kamutis. Mao na siya transparency, ang ato advokasya dire og accountability, good governance sa mga public officials sa Camotes Island, which is composed of Tudela, Pilar, Poro, and San Francisco. Magsugod na ta. Sa dili pa nato sugdan, dili nato kalimtan. Ang ato advokasya diri mao, just like I said earlier, mao ang transparency and accountability. Niya nasad ko magsamok-samok ninyo. It's me, Tommy. Sa dili pa ko mupadayon, dili na to kalimtan ang ato Philippine Constitution. Mao ni siya. Philippine Constitution, Article 3, Bill of Rights, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression or press, or the right people peacefully to assemble and petition the government for redress of grievances. Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as the government research data used on basis for policy and development. Okay, doki ni ata karon ang ato ni hisgutan karon ang Tudela. Tudela, mayong gabi ninyong tanan, mga taga Tudela. Hopefully naminaw mo. Palihog like and share. Ayaw kalimot. Ang ato isgutan dinhi ang SAP sa Tudela. Okay, doki, magsugod na ta. Ato sa ni pagamyon. Mao ni siya. Okay. Ato pagamyon pa. Again, mayong gabi sa tanan taga Tudela. So, okay. Mao ni siya, mamaorag yapon ni siyang sitwasyon na sa San Francisco katong ako gi-vlog atong the other day. But at least makabalusad ang mga taga Tudela or bisag ka mo makabalusad mo nga naasay mga inaana di ay dili lang sa San Francisco. Okay? So, mao ni siya. Distribution of ESP through SAP to the different barangays totaling 6,336,000 pesos includes 122 ineligible beneficiaries amounting to 732,000 pesos contrary to the provision of DSWD MC number 009 series of 2020.
Ako lang ni dali-dalion, duhara man ni, pero at least ma-segregate na to. So, mao ni siya ang circular sa kuha nga supposed to be nga ila sundon. Okay? Item 6 of DSWD-MC number 09 series of 2020 states that the DSWD shall conduct validation within 15 days from receipt of documents enumerated in the preceding paragraphs. The DSWD shall determine the following. Letter A, eligibility of the beneficiaries, and letter B, duplication in the benefits granted. So, basahan ni ninyo. The municipality has distributed the SAP assistant to 11 barangays through cash advances made by the special disbursing officer, 6,000 per beneficiaries, totaling 6,336,000. Okay? Tag 6,000 kada usa sa katong mga eligible. Remember, katong mga eligible lang. Okay? Ano? Okay, upon verification, it was revealed that 122 paid beneficiaries of SAP were included in the list of ineligible and double paid beneficiaries by the DSW Field Office 7, sorry, after their post-validation of the submitted documents of the LGU recipient of the first tranche. Some of the reasons cited that cause their ineligibility are other members of the household are beneficiaries from Department of Labor, which is DOLE, and SSS. Each member is an OFW, financially capable government employee. So muna siya ang mga rason. Ato balikon ha. Uh, excuse me. Ang some of the reasons cited nga no, na ineligible ang uban mga nakadawat is ang head of the household are beneficiaries from DOLE. Nakadawat nga doon na siya nadawat sa DOLE. So murang matawag og duplicate na siya. Unya, ang usasad, doon ay nadawat nga pensyon sa SSS. Nasa usa nga ang head of the household is an OFW, financially capable of government employee or living alone. Below is the breakdown of the number of ineligible and double paid SAP recipients in each barangay. So mauni siya ang listahan. Una siya ang listahan. Another one. Hello, your computer has virus. So ato ato tanawon dinhi. Hello, your computer has virus. Sa Buena Vista, 7 ka buok ineligible or double paid beneficiaries. Calmante, 21 ka buok. Daan Sicanti, 2 ka buok. General, 16. MacArthur, 11 ka buok. Northern Poblacion, 1 ka buok. Puerto Bello, 41 ka buok. Sus muni, daghan-daghan ni. Grabe-grabe ni siya. Santander, 3 ka buok. Sicanti, Bago, 2. Southern Poblacion, 2. Villahermosa, 2. So, mauni siya ang mga ineligible nga mga beneficiaries or ang tawag ana mauni siya or naiuban nga double paid beneficiaries. Tanaw ni nato Buena Vista, 7 ka buok. Tanawan ninyo pag-ayo. So, inani ba? Mao gyapon ning problema sa San Fran. So far, na ako nakitaan sa San Fran nga 190 ka buok. Ang kani unta ba? Ug maayaw unta ni pagka review nga at least unta katong mga deserving, remember, deserving mga tao that time anang panahon na at least dako na kaning katabang ning 6,000. 6,000 is not bad. Daghan-daghan na mapalit og pila kilong bugas, usa ka sakong bugas, ubay-ubay na jud.
So, hopefully in the future magkuan ta, magbasa ta or na maginidi ang gobyerno nato tagaan mangita og procedures ug unsa tong mga dapat ug ang dili mo na gitawag pros and cons, okay, og sa ako palinya. So kamo sa diha, mohangyo lang ko ninyo. Ako lang ni opinion. I'm not trying to tell you what to do. All I'm trying here is just careful lang ba. Kanang personal opinion rin ako. Kuan, just like I said, ang ato kuan din sa ato nga channel is ako lang ni gi-disseminate ning mga public information, just like it said on Article 3 Bill of Rights sa ato Philippine Constitution, Section 7 is a right, remember, katungod ni sa mga tao. So I'm just trying to do like more on I walk an extra mile just para sa uban mga ato sa katawhan nga way access ani, and they don't even know what's going on. So sorry, munagingon bato-bato sa langit, ang tamaan huwag lang magalit. This is just more on educational thing or maybe a reminder. This is not about criticism, has nothing to do with it. Kuan lang ning ato, ako lang ni gi pakita sa uban mga katawhan nga wa maka hibalo. Like I said, I'm only doing is to disseminate public information ngadto sa mga public, sa publiko, sa ato mga katawhan. Okay? So, musunod ta dire, sunod ta sa sunod nato nga topic. So, ato ni Otrohon. Wahaon ta ni kaning ikaduha na to aligre kay ni. Kaning sa ako thumbnail nakabutang diya SAP Tudila niya ang sa thumbnail nato ang title diya nakaingon nga ay kog sulti. Don't tell me. Mura ginana ba? So paminaw mo pag-ayo nganong unsay rason nga nakasulti ko ana. Don't tell me ngano nakasulti ko ana nga muna ako napili nga words dito sa thumbnail nato. Kanang sa makita ninyo ba? So anyway, usa na kanang sa SAP net don't tell me. So muna ang rason na kaisulti ko ana. Pabuta para ma-pick up gid ninyo ngano nakasulti ko ana ngadto sa katapusan ni nato makitaan. Ngano hopefully maka-pick up mo unsay kog pasabot. Alright? Let's see sugdan nato. The Bids and Awards Committee awarded the contract to an ineligible supplier. Remember, kani siya ineligible supplier. Kanay tanawan ni pag-ayo. Tanawan ni nato pag-ayo ang kanin dinhi. Kani siya ineligible supplier. Muna siyang don't tell me. Don't tell me. So, ato ni tanawan pag-ayo, alright? So the Bids and Awards, muna siya ang back, awarded the contract to an eligible supplier for the procurement of computerized radiography with X-ray used for COVID-19 response amounting to 5.489 million as the supplier's Food and Drugs Administration FDA license to operate was already expired at the time award, which is contrary to Section 710.2. So nakabutang din nga Food and Drugs Administration license to operate. Kasi muna ang problema din tanaw na nato diha. Tanaawa pag-ayo mga kaigsuonan. Okay? So, Food and Drugs Administration, FDA license to operate, LTO, was already expired. Karon, di man na pag-ayo, okay? Mawari ta diri sa ubos, padayon ta diri sa ubos. Ato ni ko nun.
Muning sumpay. So the specification and other terms in bidding, like I said, paabot gid ha, ubantas basa ani, okay? The specification and other terms in terms on bidding documents shall reflect the necessary specification required to meet the needs of the procuring entity in clear and ambiguous terms. In mixed procurement, the procuring entity shall specify in the bidding documents the requirements, criteria, and other conditions of the bidding procedures and of the issuing contract as applicable to each component of the project. In preparation of bidding documents, the procuring entity shall ensure compliance with existing laws, rules, and regulations, especially those concerning licenses and permits required for the project in accordance with Section 34.2 of this IRR. Okay? O, basta. Okay? Also in Article 1, Book 2 of IRR of Republic Act Number 9711 required the licensing of establishment and registration of health products. It states that ni siya pero wala ni pagayo ni siya ani. Article 1, Book 2 of the IRR Republic Act 9711 required the licensing of the establishment and registration of health products. Okay? Ato ni basahon niya, at least makakuan mo ngano nakasulti ko o katong ako gi kuan. Ano nakasulti ko nga don't tell me. Don't tell me og sa mo na kasabihan, don't tell me buaya ka or butiti ka. So mo ni siya the manufacturer so mo na siya kuan na. So review mo na ni dayon narita sa review na ni dool na ta hapit na ta ngano nakasulti ko ana. Okay. Mo na ni review of the transaction disclosed that computerized radiography with X-ray used for COVID-19 response funded by the local government support fund totaling 5.489 million was procured from a local supplier per check number through public bidding. Public bidding, ipagan nila public bidding. Okay. Naganam na o gawas na. Minaw lagi mo. The eligibility of the supplier as medical devices, retailer, wholesaler, distributor was not established because the FDA's LTO was not required and submitted during the eligibility evaluation of the Bids and Awards Committee. Section 3, Article 1, Book 2 of IRR provides that an approved application for a license shall be issued a corresponding LTO, license to operate mo na siya. A LTO covering the particular establishment shall be prima facie evidence of the licensee authority to engage in activities specified by the LTO. Hello, your computer has Another one. Hello, your computer has virus. So, narita diri ha. Hello, your computer has virus. Hello, your computer has So, muna ni siya. Ang tubag sa ato management, tanaw ta ni pagayo ha. Kani, dini na magsugod. Ato ni siya kaayo tanaw na. Dini na magsugod ang laki. Don't tell me. Tanawan ni pagayo. Tanawan ninyo. Tanawan Jude. Okay. Muni ang response sa management. The Bids and Awards and Committee Chairperson emphasized that the back office utilized the checklist of technical and financial documents as stipulated in the Philippine Bidding Documents. Procurements of Code 6 edition, license to operate was not required during eligibility check. Management disregarded the RA number 971, which required the licensing to establish the registration of health products. Management also
ang sumpay ani ato tanahon. Mani na sa tadiri magkakuanay. Ang management sad ni submit. Asa raman ni? Asa raman ni siya, mo ni siya. Ang management ni submit o certified true copy of the renewed LTO, license to operate, in the form of printed scan copy. Ato pa, to comply the regularize and the said transaction in which it shows that the validity of LTO of the said supplier is until May 20. Timani na, May 20. May 20, 2023. Sa to pa, doon na pa siya license. Muna ang response sa management sa atong lungsod, pinalanggang lungsod. Okay? Hapit na ta, mauna ni, timanin na hindi pag-ayog yun. May 20, 2023. Okay? Timanin na ninyo. Narita sunod para makita gid ninyo. So, muni siya ang response sa aligri kani muni ang kon sa auditors rejoiner. Muna siya, okay? After submission, remember May 20 to May 20, 2023. Nakamutang kani siya 2022 ni siya nga audit. After submission of the certified true copy of the latest renewed LTO of the supplier, the audit team, naghatag sila og Xerox copy nga dunay LTO, dunay license to operate katong supplier, which is valid until May 2023. Renewed LTO of the supplier. The audit team verified again in the verification website sa FDA. Ilagi verify if there is such a renewed LTO were already reflected. O doon na ba'y ma-verify mo na dito sa website o doon na bagyod nga doon na bagi tinuod bagito. So ilagi verify. Si smart gini sa ng mga auditor. Ilagi verify dito sa online. However, upon checking, it was found out that the validity of the said LTO is still up to May 2021. So meaning 2021 pa lang expired na. Wala na sila LTO, wala na license to operate based on the FDA website, which is muna nag-control sa tanan. So pag-procure ani, paagi pa kunyari og bids and awards, nakapahit sa usahay nila ba? Kaning pagka-Pilipino na to usahay mo gawas gyud. Bantog kay dili sila. Ang kaning mga taga-backside usay bisan to og dili sila kuan kanang they are not an investigative agency. Whatever ihatag sige lang, just kuan ba? So pareho ani karon Ni say yun, don't tell me. Pareho ni karon ihatag og Xerox copy without verification. Ug original unta to mas labing maayo. So now na find out di mapahiya ta. Right muna giingon na nako. Don't tell me. However, upon checking, it was found out that the validity of the said LTO is still up to 21. Nya ila pagyud gi-verify ug otro pagyud verification in the website found out that there are companies that are renewed their LTO in which validity of their LTO is up to 2023 and as reflected in the said website. Kay panalitan og mingon na magi-uban daghan nga moingon nga og ato gyud kuanon na may uban moingon nga ay sa adjut lang kaayo ini aman ta diri ngarita diri si ang pasabot nako inani ni siya sa giingon sa kuha ilagi verify na find out nila nga verify og mga tarungan pagid sila nga mingon nga basig wa pa ma-upload or ma-update ang ila website. Based sa ila verification, anyone nga ni
nga dunay LTO up to 2023 and 2024 ni-reflect na sa website, meaning nana diha. So ang katong kasi kani ang panahon na 2022 ni siya, remember that this is an audit on 2022. So meaning 2021 na siya, meaning ang ogmingon sila nga digid sila kalusot kay ogmingon sila nga basig wa pa ma-update. Doon naman sila ilang gi-check ang mga kanang nag-renew up to 23, 24 mugawas naman. Ang ila 2021 mo siguro paubos. So muna, don't tell me. Muna siya ang rason sa ako thumbnail nga na nakamutang. So it does explains nga nung nakasulti ko ginana. Again, this is only my personal opinion. Like I said, I'm only here to disseminate sa mga public information and medyo muhatag og gamay paghatag og kanang unsingan aning translation. Hopefully I'm right. Anyone knows og paminaw dunay makabati nga medyo sayop ang ako pagka-interpret. You're more than welcome nga mo padana kong email nga mo ni siya ana da. So again, God bless. This is Tommy. This is Tommy sa Kamutis News. Mayong gabi ninyong tanan. Ang daghan salamat ang mga naminaw. Babo!